Good morning, brothers and sisters. Right now I'm in Munich, so we are going to address the sermon. I'm going to preach in Indonesian, and Brother Evan will then translate into English. We are at the end of our expository preaching on the Epistle of James. But perhaps before I address the sermon, sebelum saya ini ya khotbah, kita mengencourage saudara sekali lagi untuk terus mendoakan tempat yang baru ya. I encourage us all to pray for the new place of worship Ya, karena kita betul-betul harus keluar ya. We have to move out from this tempat yang akan segera direnovasi. because we truly have to move out from this place that is going to be renovated. So cost-nya likely akan lebih mahal daripada yang sekarang ya. The costs are expected to be higher than what we are paying right now. Saya harap saudara ada hati ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. And I hope we have the hearts to support the work of God. Ya, sebenarnya bukan cuma di Stockholm ya, tapi saya encourage saudara yang di Berlin, yang di Swiss, di manapun saudara berada. And this is not just the case in Stockholm, but wherever we are in Switzerland, in Berlin, anywhere else. Saya bukan mau judgmental ya, tapi di Eropa kita bisa mungkin ada certain resources ya untuk jalan-jalan untuk ini dan itu. Maksudnya Europe is very convenient to travel gitu. And I don't want to be judgmental, but here we may have certain resources for us to use that we can travel here and there. Kita ada hati nggak sih untuk pekerjaan Tuhan? Atau begitu kita ada uang kita pikir ya let's travel first gitu ini atau bagaimana ya? But do we have the hearts to support God's work, that when we have money we can support God's work first, or do we think that I'd rather use it for traveling? Salah satu ekspresi paling sederhana cinta kasih kita kepada Tuhan yaitu dengan memberi persembahan. Itu paling sederhana. One of the simplest expressions for us of loving God is that when we have money we give it to God. Tentu kita bukan cuma diundang, di-invite untuk memberikan just our money, tapi seluruh kehidupan kita, betul. Tapi kalau bagian yang paling kecil ini saja, kita nggak taat ya, kita pelit, kita nggak bisa membagi, ya kita nggak bisa memberi. And most likely bagian-bagian yang lain itu nggak akan terjadi. Of course, we are not just invited to give our money, but also our whole lives to God. But if in this simplest and littlest thing we can't do, then most likely we won't be able to do those other great things either. Saya harap saudara berdoa ya, ini serius menggumulkan. Ini untuk kebutuhan kita semua loh. Kita dari sinode sebetulnya nggak ada keperluan harus tambah terus gitu. Ini kan kita ya yang perlu sebetulnya gitu. And I hope we can pray and contemplate upon this properly. And from the synod itself, there's no need for us to add more and more, but this is our need. Ya, saya harap semua orang bisa berbagian ya di dalam porsi yang saudara kumpulkan masing-masing di hadapan Tuhan. And I hope that each and every one of us can participate in our portions that we have contemplated before God. So let's continue now. We open the epistle of James. There are a few verses that we haven't dealt with. But I think I'm going to continue before we address the last two verses. Let's open Epistle James chapter 5. We're going to read from 16b. 16b. Saya baca dari 16b ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Nah, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Boleh dibaca bahasa Inggris 16b. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back,
Let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini. Father, please bless our contemplation for this day. Berkati hamba-Mu, berkati Saudara Evan yang menerjemahkan, Please bless your servant. Please bless the translator. dan berkati kami yang mendengarkan, entah yang kami yang di Stockholm, di Berlin, atau di Swiss. And please bless each and every one of us who listens, be it who we are in Stockholm or in Berlin or in other places. Tuhan menolong supaya perenungan pada hari ini, our meditation, boleh berkenan kepada Tuhan. Please help us that our meditation before you may be pleasing before you. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. So, sedikit mengulangi ya, saya. Ini waktu itu kita menyelesaikan sampai kira-kira 16A gitu ya. 16A atau ya even 16B juga. Tapi kita belum masuk ke 17. And to recapitulate, we ended our meditation last week at 16a, but we haven't entered into 17 yet. Dan di situ kita memberikan komen ya bahwa seringkali ya saya, ini ayat 17 dan seterusnya itu dicopot keluar daripada biblical konteks. And we gave a comment that verses 17 until 20 are usually used or taken out of context. Jadi kalau sudah melihat dengan teliti ya, sebetulnya 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Nah, itu kan highly connected ya, itu inseparably related to ayat sebelumnya ya, 16a, ya 15, 16a terutama. But if we see verse 16b, the prayer of righteous person has great power as it is working. It is inseparably connected to verse 16a or even verse 15 before it. Ya, di situ kalau sudah baca 16a itu adalah tentang saling mengaku dosa dan saling mendoakan. And we see 16a is about confessing our sins to one another and pray for each other. Kita sudah bahas ya, kita sudah bahas orang komunitas yang nggak saling mendoakan deh, itu akan sulit untuk saling mengampuni dan saling memaafkan, saling mengaku dosa. And we have said that the community that does not pray for one another, it is very difficult for them to confess the sins to one another. Nah, ini sekali lagi saya juga mau mengencourage saudara ya, di setiap tempat ya, saudara perlu persekutuan doa gerejawi itu 1 minggu sekali ya. So ini paling absolut, paling kurang. And I want to encourage us all once again in each of our places that we have a prayer communion at least once a week. Ya, tentu ini bukan termasuk saudara berdoa sendiri di dalam keseharian ya. Itu setiap hari kalau itu ya. Of course, this does not exclude us from praying personally before God. Of course, this is every day. Tapi kadang ya kita melihat persekutuan doa itu seperti kayak kurang diminati gitu ya. Kita seperti kayak kurang melihat ada meaning atau bagaimana ya. But sometimes we see that the prayer communion might not generate more interest. Maybe lots of people don't think of it as something important. Maka sebagian orang ini self-criticism ya, salah belajar reform theology. And this might be a self-criticism, but maybe it's a mistake for us to learn Reformed theology. No. It's not a mistake to learn Reformed theology. Some people learn wrongly about the Reformed theology. It's not a mistake to learn Reformed theology. It's totally different message ya. Orang ini salah belajar teologi. Bukan teologi Reform yang salah maksudnya. Bukan salah belajar teologi Reform. Tapi mempelajari teologi Reform dengan salah. Dia yang salah belajar maksudnya. This person learns the Reformed theology wrongly, in the wrong manner. Lalu dia pikir ini semua kedaulatan Allah, ya sudah kalau gitu saya nggak usah berdoa dong gitu. And this person thinks that this is all the sovereignty of God and therefore I do not have to pray. Nggak ada saya satu teolog Reform pun yang mengajar seperti itu, nggak ada satupun. And there's not a single Reformed theologian that teaches this. Jadi ini bukan Reform theology, ini kengawuran kita ya, saya nggak mengerti betapa pentingnya prayer. And this is not the Reformed theology, this is our own mistake, not understanding the importance of prayer. Gereja itu dilihat dengan liveliness persekutuan doa seperti apa gitu. And the church is seen or judged by the liveliness of its prayer community. Kalau kita nggak tertarik untuk kehidupan berdoa, ya sudah berarti kita di situ ini Pak. Tuhan mengenal kita itu di situ.
If we are not interested in the life of prayer, then this is where we are seen. Ya, kalau setan mau menyerang gereja, attack gereja, itu yang diserang adalah persekutuan doa, saya. Termasuk kehidupan doa saudara pribadi. If the devil wants to attack a church, the devil will attack the prayer communion, including our own personal lives of prayer. Kita boleh ada problem-problem yang lain di dalam gereja. Tentu gereja punya banyak kekurangan ya. We may have other problems in the church. Of course, the church has its own weaknesses. Ya, seperti misalnya mungkin hari ini saya tuh sangat nggak convincing dengan pemenggalan bahasa Inggris lagu ketiga tadi, nggak natural banget tuh saya nanti itu nggak tahu cara penggalannya bagaimana ya. Menurut saya keliru. And for example, today with the third song, I'm not convinced with how we sang it, Ya, ini mungkin perlu dikoreksi ya, saya. and maybe this has to be corrected. Tapi yang jauh lebih perlu dikoreksi itu adalah prayer life saya. Ini di atas saya, sangat di atas. But what needs to be more prioritized to be corrected is our prayer lives. So saya harap saudara ada persekutuan doa setiap minggu. Kita coba memfasilitasi ya, meskipun saya nggak selalu hadir di Stockholm atau di Swiss, tapi kan kita hari Sabtu jam 2 selalu ada persekutuan doa ya, saudara bisa join di sana gitu. Tapi kalau bisa di tempat masing-masing ada persekutuan doa yang rutin juga baik. And I hope we can facilitate this, even though I'm not in Stockholm or in Swiss every week, but we also have the prayer communion every Saturday at 2. And if it is also good if we can also hold our own prayer communions locally. Banyak gereja, orang Kristen itu seperti konten dengan kehidupan rohani yang miskin deh. A lot of churches, a lot of Christians, it's as if they're content with a Christian spirituality that is poor. Iya, ini living in poverty spiritually, terus merasa oke-oke saja gitu. Living in poverty in their spirituality and thinking that this is okay. Padahal Tuhan itu sudah membuka akses ya, ini akses melalui doa ya. Kita boleh mendapatkan spiritual blessing itu in Christ, di dalam Kristus. Even though God has opened up the spiritual blessings in Christ through prayer. Tapi orang Kristen bisa nggak menyadari betapa berharganya pesta yang disediakan Tuhan ini. But it is possible for Christians not to realize how amazing or how bountiful God's blessing is. Ini berarti kita seperti kayak nggak ada kepekaan terhadap dunia spiritual. Buat kita yang lebih penting itu adalah mungkin ya hal-hal material, hal-hal fisikal gitu ya. And maybe for us we're not sensitive enough towards the spiritual blessings. For us what's more important is material blessings. Mungkin kita lebih ketakutan dengan ini gimana ya, kalau Eropa ada perang gitu ya, kayaknya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Itu so kita ketakutan sekali gitu ya. Tapi kita nggak ketakutan bahwa kita ini miskin rohani ya, dan juga nggak berdoa juga, nggak ada spiritual blessings, hidup kering sebetulnya. Kita oke-oke saja ya dengan keadaan seperti ini. Maybe we fear that what happens if Europe goes into war. We are very afraid of it, but we are not afraid of living in spiritual poverty. We're okay with it. Saudara di Stockholm sedang cari tempat ini, of course sesuatu yang urgent ya. And we in Stockholm, we are looking for a place of worship, and of course this is very urgent. Tapi saya nggak terlalu khawatir dengan urusan ini. But I'm not very worried concerning this matter. Saya lebih khawatir kalau kita nggak hidup di dalam kepenuhan spiritual blessing di dalam Kristus. Itu yang lebih mengkhawatirkan buat saya. I'm more worried if we do not live in the fullness of the spiritual blessings in Christ. That's more worrying for me. Saya khawatir kalau kehidupan doa kita itu sangat-sangat miskin deh, karena kita nggak mengenal kekayaan rohani yang ada di dalam Kristus. I'm more worried if our lives of prayer are very, very poor because we do not find the blessings in Christ. Nah, ini mirip seperti kalau kita kasih ilustrasi ya, ada orang yang katakanlah itu susah makan, mungkin ini ya, seperti homeless ya. Tapi sudah ada undangan satu restoran yang menyediakan makanan yang berlimpah, dia boleh masuk kapan saja gitu ya. Dan dia tetap nggak menghargai ini, dia tetap memilih untuk kelaparan, kedinginan. Ini kan bodoh ya, saya betul-betul bodoh. And this is like a homeless person who's struggling to eat, and a restaurant has invited him to eat all the food he can eat, but he would rather choose to eat, be poor and cold outside and not eat inside the restaurant. This is very, very stupid. Iya, dan kenapa ya saya ada banyak orang Kristen yang seperti ini ya, katanya mengenal Tuhan, tapi nggak tahu bahwa Tuhan itu menyediakan spiritual blessing yang seperti feast yang disediakan bagi kita. Kenapa ya saya? Kenapa? And how come a lot of Christians admit that they love God,
but they do not want to enjoy the blessings that God has given them. Sebagian orang di dalam gereja itu belum lahir baru, belum lahir baru. Mereka nggak bisa melihat kerajaan Allah, nggak pernah tertarik dengan hal-hal seperti ini. Some people in the church are not born again. They do not have an interest in the kingdom of God. They cannot see the glory of God. Mereka perlu diselamatkan di dalam Kristus. They have to be saved in Christ. Roh Kudus bekerja mencelikkan supaya mereka boleh melihat keindahan yang ada pada Kristus. The Holy Spirit works in their hearts so that they can see the beauty in Christ. Kekristenan ini agama yang radikal. Saya pakai istilah radikal di sini bukan dalam pengertian yang negatif, tapi dalam pengertian positif. And Christianity is a radical religion, and radical here is used positively, not negatively. Once saudara mengenal keindahan, kemuliaan, kekayaan yang ada pada Kristus, semua yang lain ada di dalam dunia ini akan langsung pale in comparison, pale. Once we have seen the richness, the beauty, the wonder in Christ, everything in this world pales in comparison. Ini seperti orang yang sudah dapat, again saya pakai ilustrasi ini ya, dapat let's say makanan yang enak gitu ya, terus kemudian dia nggak mau datang lagi ke restoran yang nggak enak itu. Ternyata ini ngawur masaknya ya, ini pale in comparison, rasa bukan pale sih, ini tasteless in comparison ya. This is like a person who has gone to a restaurant and there's very good food there, and he says, "I don't want to go to another restaurant because the food there is tasteless in comparison." Ya, begitu kita mencicipi Kristus ya, the sweetness of Christ, yang lain itu harusnya itu hambar, bahkan pahit, nggak ada rasanya. And once we have tasted the sweetness of Christ, everything else should be tasteless or even bitter in comparison. Nah ini loh akses yang dibuka oleh Tuhan itu adalah melalui doa, melalui doa. And the access to this that God has given us is through prayer. Sama seperti orang mau pergi ke restoran, dia mesti buka pintunya dulu kan, ada pintu yang dia mesti masukin, bener kan ya? And just like this person who wants to go into the restaurant, he has to open the door first. Tapi kita mungkin saking males kita hidup mungkin sudah seperti homeless, terus kemudian kita nggak even tertarik pergi ke sana, kita suruh orang restorannya datang yang bawa bungkusan, datang, aduh ini gimana sih kayak begini, ini orang Kristen yang nggak mau berdoa kayak begini loh. And it's like this homeless person who is too lazy to even go to the restaurant offering him food, and he wants the restaurant to actually come to him, bringing the food to him. And this is like the person who does not want to pray. Saya nggak sedang membicarakan homeless person ya, ini cuma ilustrasi. Yang saya concern ini adalah di spiritual dimension sebetulnya. And I'm not talking about a homeless person per se. This is just an illustration. What I'm concerned about is the person who's spiritually poor. So let's celebrate ya, akses yang dibuka oleh Tuhan ini loh. Mari kita mendatangi ya dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. So let us celebrate the access that God has given us, and let us approach His throne with cheerfulness. Nah inilah yang dimengerti oleh Elia di sini ya. Yakobus mengutip Elia. And this is what Elijah understood, and James quoted Elijah. Elijah seperti kita tahu ya, itu orang besar nggak sih di Perjanjian Lama? And Elijah, as we know, he is a great man in the Old Testament. Ya, tapi kenapa ya di sini Yakobus bilang dia manusia biasa gitu ya, manusia biasa sama seperti kita, katanya Yakobus. But how come James said that he is a man with a nature like ours? Ya, ini kan menarik ya penggambaran kayak begini. And it's interesting, this depiction. Nah ini kalau saya boleh kaitkan dengan ayat sebelumnya, di situ kan ada orang sakit mesti memanggil penatua gitu ya. And if we can correlate this to the previous verses, there is this person who is sick and needs to call the elders of the church to pray over untuk him. mendoakan dia. To pray over him. Nah, seolah-olah ada kesan, wah kalau elder yang datang berdoa kayak lebih powerful, lebih mujarab gitu ya, lebih magis atau bagaimana. Bukan itu. As if there is this nuance that the elders of the church that pray over him are more powerful, are more recognized than him. But this is not the case. Tapi kalau sudah baca di situ ya, doanya orang itu ya, elder itu datang untuk menyatakan ya compassion, mercy, ya ini pelayanan merciful ministry-nya gitu ya. Tapi kesembuhan di situ kalau saudara baca itu adalah bukan tanpa doanya orang yang sakit itu. But we see here that the elders, as they pray over this sick person, they are showing the merciful ministry, compassion, and love towards this person. But the healing that comes from this is not without prayer.
is not without the sick person's prayer, the prayer of the sick person. Ya, sudah perhatikan ya. Bukan bergantung kepada the powerful prayer of the elder, bukan. Tapi ini juga adalah doanya dia yang sakit. Gitu. It's not just depending on the prayer of the elders of the church, but it also comes from the prayer of the person who is sick. Nah, so kita tahu di dalam perjanjian lama ya, so, itu doa mendoakan itu kan fungsi imam ya, itu adalah priestly office itu. And we know that praying for other people, this is a priestly office in the Old Testament. Ya, priest itu kan memediasi ya antara Allah ya dengan manusia atau bangsa Israel. Ya. Jadi on behalf of Israel ya itu imam itu berdoa kepada Allah gitu, on the behalf of the people of God. A priest mediates between the people of Israel and God, and the priest prays on behalf of the people of Israel to God. Nah, saudara lihat ini kulminasi priestly office ini seperti kita tahu kan ada pada Yesus Kristus ya. And we see the culmination of this priestly office is actually in Christ. Ya, the great high priest itu adalah Kristus. The great high priest is Christ. Ya, Kristus berdoa bagi kita ya. Dia membawa kita di hadapan Bapanya. Christ prays for us. He brings us before his Father. So, Kristus itu adalah imam di atas segala imam. Dia adalah again the great high priest itu ya. Christ is therefore once again the great high priest, the priest above all priests. Nah, ini yang menarik ya. Ada di dalam reform teologi ya, kita sangat menekankan ini ya, ada demokratisasi priestly function gitu. And in the Reformed theology, we emphasize this a lot. There is a democratization of the priestly office. Ya, sekarang ya priestly function itu ya diserahkan kepada gereja. Setiap orang percaya ini ya, ini adalah pendoa syafaat gitu, seperti Kristus. The priestly function is given to the church, and each and every believer prays in intercession like Christ. Sudah pasti pernah mendengar istilah dari Luther ya, ini apa common priesthood of all believers ya, allgemeine Priestertum aller Gläubigen, the common priesthood of all believers ya, Luther ya. And we have heard this term from Luther, the common priesthood of all believers. Ya, ini berarti setiap orang percaya itu punya fungsi priestly itu tadi ya, punya priestly function. This means that each and every believer has this priestly function. Nah, di dalam kaitan ini saya pikir membaca lagi ya ini apa tulisan Yakobus tentang Elia itu tepat karena gambaran ini adalah demokratisasi doa saya. And in this correlation, we can read once again James' passage here, because this is also the democratization of prayer. Ya, dulu kalau di Perjanjian Lama yang dianggap powerful doanya itu adalah ya orang-orang seperti Elia, Samuel, Musa gitu ya. Itu apa ya? Ini apa? Pendoa-pendoa syafaat yang agung gitu. And in the Old Testament, the people whose prayers are thought of as to be powerful are people like Moses, like Elijah, like Samuel, these great people. Tapi kemudian Yakobus mengatakan dia manusia biasa. Ini bukan dia kayak merendahkan kebesaran Elia, bukan di sana poinnya saya. But James called Elijah as a man with a nature like ours, and this is not him trying to demean the power of Elijah. Tapi ini sebetulnya mau menyatakan hai kamu orang Kristen, ya kalau kamu merasa ini Elia itu khusus banget gitu ya, dia bisa berdoa dan didengar Tuhan. Dan kamu juga bisa punya akses itu di dalam hal ini ya. Jadi ini instead of dragging Elia ke bawah gitu ya, karena mungkin James iri atau apa ya, pas bukan itu. Tapi James mau mengatakan kamu itu juga as great as Elijah sebetulnya, karena akses doa itu juga kamu ada. And here James is saying that, hey, you Christian, if you think that Elijah is this great person and that's why his prayer is heard, but this is not the case. James is not trying to drag Elijah down, but he's trying to lift all Christians up to say that you are also as great as Elijah. You can also pray before God. Ya, sekali lagi ya saya, alangkah miserable-nya kita kalau kita nggak menyadari ini tuh. Benar-benar miserable loh saya. And how miserable are we if we do not realize this fact?
Lalu kita tertarik yang bukan-bukan lah gitu, maksudnya apa, tertarik kereta apinya yang ke sorga lah, tertarik mantelnya lah, tertarik gak karu-karuan deh saya yakinnya gitu, tertarik kekayaan, tertarik apa ya, hidup aman, tertarik kesehatan dan sebagainya. Ini apa-apaan ya saya orang Kristen kayak begini, ini apa-apaan coba? And we are interested in other things. We are interested in the chariot of fire, in his coat, in wealth, in power, in security. And what kind of Christians are we then? Tapi kita nggak melihat aksesnya Elia kepada Tuhan yang terbuka itu loh. Kita seperti kayak nggak tertarik ya dengan hal itu. But we don't see the access that God has opened to Elijah, and it's as if we're not interested in it at all. Sudah, saya percaya gereja modern ini hidupnya miskin, nggak comparable dengan early church. Karena apa sih? Ya karena nggak berdoa seperti early church. And I believe that our modern church is in poverty in comparison to the early churches. Why? Because we do not pray as the early church did. Kita nggak merasa spiritual blessings itu penting. Kita nggak merasa spiritual riches yang ada pada Kristus itu penting. We do not feel that spiritual blessings or the spiritual riches in Christ are important. Akhirnya pergumulan kita juga bukan ke sana, tapi ke pergumulan hal-hal persoalan-persoalan yang bukan-bukan. Bukan-bukan. And in the end, our struggles are not found there, but we struggle in other places, in places that are not important. Akhirnya kita melayani, hidup ini melayani kekhawatiran ya, kekhawatiran hal yang bukan-bukan itu. Terus kemudian kita habis waktu dan akhirnya kita meninggal. Nggak tahu lagi mau ngerjain apa, so nggak ada lagi kesempatan. And in the end, our lives minister, our lives serve our own worries that are not important, and we lose time and we die. Maka sekali lagi ya, kita melihat di sini tulisan James tentang Elijah. Ini sebetulnya mau mengencourage jemaat, nah ya, the Jamesian community ini ya, untuk juga bisa menghargai doa ya, karena doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini bukan cuma tuh Elia tapi juga jemaatnya Yakobus. And James here is trying to encourage the Jamesian community, the people who are reading the epistle, that the prayer of righteous person has great power as it is working. Baru kemudian kita masuk ke ya ini apa, concluding summon ini ya, 19-20. And then we can enter into the concluding summons from verses 19 unto 20. Ya, tentu ayat ini bisa seperti kayak namanya juga concluding summons gitu ya, bisa bukan summary sih, tapi mengakhiri keseluruhan surat gitu. And these verses, they're not a summary, but they conclude the entire passage, the entire epistle. Cuma saya tetap mau melihat ayat ini ya, saya 19-20 ini ya. Saya mau tetap kaitkan dengan perikop sebelumnya. But I still want to correlate these two verses with the previous passage. Saudara membaca ya di situ di ayat 16 kayak hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. And we read in verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Saya sudah menjelaskan ini minggu lalu ya, saya nggak mau mengulang terlalu banyak gitu. And I've explained this last week. I don't want to repeat myself too much. Tapi ini ya, di sini kan bicara tentang healing yang bukan cuma physical tapi juga spiritual. But this is not just talking about a physical healing, but also a spiritual one. Apa sih disease ya? What is the disease, by the way? But what is this disease? Kalau sudah melihat di sini kan, waktu Yakobus mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Ya, I think disease-nya jelas kan ya apa. And then we read here that, therefore confess your sins to one another and pray for one another. We can see clearly what the disease is. Disease-nya yaitu self-righteousness, nggak pernah mau mengaku dosa, nggak pernah mau merasa bersalah. That is the disease. The disease is not wanting to confess our sins because we feel self-righteous. That is the disease. Dan juga ya self-righteous, lalu kenapa juga saya mesti mendoakan yang lain? Nggak mau didoakan dan juga nggak mendoakan juga. That is the disease. Being self-righteous, we do not want to pray for other people and we do not want other people to pray for us. This is the disease. Sudah bisa bayangkan nggak sih, ini apa again satu komunitas ya, katanya mengaku komunitas Kristen, tapi komunitas ini adalah komunitas yang saling menyalahkan ya, saling accuse satu dengan yang lain. What will happen ya di dalam komunitas seperti itu? And can we imagine this community that confesses to be a Christian community, but a community that blames one another, that accuses one another? What will be of this community? Ya, karena nggak ada doa syafaat, karena nggak ada saling mengaku dosa dan saling mengampuni, nggak ada itu. Because there's no interceding in prayer, no confession of sins, no praying for one another. Nah, kita meneruskan ini di dalam ayat ke-19 ya.
And we're going to continue this with verse 19. Di situ dikatakan jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ya, ada seorang yang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 19:20. And verse 19 and 20, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. So, menyimpang dari kebenaran bagaimana sih? Menyimpang bagaimana? And to wander from the truth, what does this mean? Yaitu gak mau mengaku dosa, gak pernah mau merasa bersalah. Itu orang yang menyimpang dari kebenaran. And this is wandering from the truth, the person who does not want to confess their sins, not wanting to admit that they are at fault. Atau orang yang juga gak mau mengampuni, itu orang yang menyimpang dari kebenaran. Or also a person who does not want to forgive the other person's sins. This is also a person who is wandering from the truth. Dan juga orang yang gak mau didoakan dan gak mau mendoakan orang juga, gitu. Gak mau saling mendoakan. Itu juga adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Also the person who does not want to pray for another person, also the person who does not want to be prayed for. This is a person who is wandering from the truth. Nah, di sini James kemudian mengatakan, jika ada di antara kamu menyimpang dari kebenaran, ada seorang yang membuat dia berbalik. Nah, sekarang pertanyaan, membuat dia berbalik dengan bagaimana? And James says here, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back. Now the question is, what does it look like for a person to bring him back? Again ya, saudara bisa menafsir ini dalam artian yang lebar, luas, karena ini kan concluding summons, bisa sih gitu ya. But again, saya tertarik mengaitkan ini secara particular dengan ayat sebelumnya. And we can interpret this in an abstract form because this is of course a concluding summons, but I'm more interested in interpreting this in a more particular manner. Yaitu ini loh membuat dia berbalik. Bagaimana berbaliknya? And what does this mean for someone to bring him back? Ya ini sederhana. Berani mengaku dosa gitu. It's very simple, bringing this person to be able to confess his sins. Dan juga berani untuk mengampuni. For him to be able to forgive. Ya, berani untuk didoakan, berani untuk mendoakan juga. For him to have the courage to pray for other people, for him to have the courage to be prayed for. Ya, gereja yang tadinya nggak mementingkan persekutuan doa, itu penyakit sudah di dalam gereja. And a church who ignores the importance of the prayer communion, this is a disease in the church. Lalu Yakobus mengatakan kalau ada seseorang membuat dia berbalik apa? Dia melihat pentingnya saling mendoakan. Dia melihat ini penting. And James says if this person is able to bring the church back, to bring him back, to recognize the importance of the prayer communion. Ya, di situ James mengatakan ya dia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, menutupi banyak dosa. Then James says here that this person will save his soul from death, the other person's soul from death, and will cover a multitude of sins. Kadang ya kita itu nggak sadar dengan hal-hal yang nggak terjadi, tapi sebetulnya dipelihara Tuhan. Ini kalimatnya mungkin agak kurang. Maksud saya kita taken for granted untuk hal. Nanti saya kasih ilustrasinya supaya lebih jelas ya. Kita taken for granted tuh hal-hal yang nggak terjadi, padahal seharusnya nggak harus terjadi demikian. And sometimes we take for granted things that do not happen, even though these things that do not happen should not happen in that manner. Contoh ya kita sehari-hari ya nggak mengalami kecelakaan, nggak sakit, nggak masuk ke emergency hospital, kita anggap seperti kayak biasa, normal gitu ya. For example, we take for granted the fact that we do not get hit by a car, that we do not enter into the emergency room, that we do not get a certain disease, certain illness. Atau pipa rumah kita nggak bocor, kita anggap ini biasa ya. Or the pipes in our houses, they don't break through or they don't burst. This is something normal for us. Tapi begitu bocor, saudara baru sadar ini sangat costly ya gitu. But at the time that this pipe bursts, we then realize that this is actually very costly. Begitu saudara kena urusan sickness, saudara baru tahu betapa mahalnya kesehatan itu. Once we fall into illness, then we realize how expensive being healthy actually is. Nah ini loh saya mau katakan, kita tuh banyak nggak sadar hal itu kelihatan seperti kayak normal, wajar. Itu bukan sesuatu yang normal, itu pemeliharaan Tuhan. And we do not realize these things
We see that things are going well and going normal, but we do not realize that this is actually God providing for us. Nah, saya mau kaitkan dengan apa yang di James katakan tentang menutupi banyak dosa. And I want to correlate this with the fact from what James said about covering a multitude of sins. Ya, itu kalau ada orang seperti Hitler baru kita sadar gitu ya, wah orang gini harusnya alangkah indahnya kalau dia itu bisa dimenangkan jadi orang percaya kan begitu kan ya saya. Tapi karena dia nggak percaya terus dia melakukan hal seperti itu nyata, itu history gitu ya. And we see from history, we think of the fact that if only Hitler could be won for the faith, then he could have done great things. But the fact is that he was not won to the faith, and that therefore such horrible things did happen in Ya, history. damage-nya saudara bisa lihat, saudara bisa baca di dalam ini apa history gitu kan ya. And we can read the damage caused in history. Tapi kita mungkin nggak bisa berpikir bahwa orang-orang yang dimenangkan untuk Tuhan itu ya, seandainya mereka nggak dimenangkan, mungkin mereka juga akan jadi penjahat besar juga. Tapi hal ini nggak terjadi kan? Hal ini nggak terjadi karena memang dia dimenangkan untuk Tuhan. Tapi kita nggak melihat ini sebagai satu keindahan. Karena nggak terjadi kok kejahatan itu kan ya. Nah itu loh saya. But we take for granted, we do not see the beauty of the multitude of people who are won over to the faith that did not become horrible people, because we do not see that these horrible things did not happen. Nah, saya mau refer ke ayat ini mengatakan menutupi banyak dosa, itu menutupi banyak dosa. And I want to refer this to the passage that we just read. Will cover a multitude of sins. Mungkin kita nggak sadar betapa banyaknya dosa yang bisa ditutupi ya waktu orang itu percaya kepada Kristus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Maybe we do not realize just how big of a multitude of sins are covered when a person is one and believes in Christ and lives out a life according to Christ. Kita anggap sebagai baik-baik saja, things are going well ya. Padahal itu banyak dosa yang sudah ditutupi karena seseorang itu bertobat dan mengenal Kristus. And we take it for granted. We say that everything's fine, that everything is normal, even though the fact of the matter is that there are a great multitude of sins being covered. Saya Europe kan seperti sudah tahu ini bukan berita baru ya, tapi kan sedang bergumul ya dengan ini apa banyaknya ini apa orang-orang asing yang masuk, bukan cuma imigran tapi juga refugees. And this is not something new in Europe, but Europe is struggling with the fact that there are a lot of people, a lot of not only immigrants but also refugees entering into Europe. Seperti saudara baca di dalam surat kabar, kadang-kadang ada ya sebagian ya, hopefully sebagian kecil dari orang itu yang terus nggak tahu bagaimana ya, sakit lah, bunuh-bunuh orang, tusuk, stabbing dan sebagainya. And as we read in the news, there are also hopefully only a small number of people that may have fallen like mentally ill and start stabbing or causing illness or harm to lots of people. Ya, bukan saja nggak grateful, bukan saja nggak bersyukur, tapi malah melakukan violence ya di negara yang mereka itu ditampung. Not only are they not grateful, but they actually cause violence in the country that took them in. Nah, ini bagaimana ya pengaruhnya orang Kristen ya? Kita tertarik nggak ya untuk memenangkan mereka bagi Kristus ya? Karena ya itu akan menutupi banyak dosa. Gitu. And what about the influence of Christians? Are we interested in winning them over? Because this will cover also a multitude of sins. Ya, seandainya mereka boleh mengenal kasih Kristus ya, bukankah itu bisa meluputkan mereka daripada tindakan violence ini kan harusnya? If only they may come to know Christ, won't this actually spare them from great violence? Ya, ini saya kasih contoh yang ini ya, mungkin lebih vulgar gitu ya, langsung dramatis gitu ya, ini contohnya itu. And I'm going to give a more vulgar or more. Enggak. Saya sudah kasih contoh yang vulgar. Sekarang kita mungkin ngomong yang lebih sederhana. And I have given a more vulgar illustration, and we're going to talk about this in a simpler manner. Ya, mungkin kita juga nggak sadar ya damage yang kita timbulkan waktu kita itu nggak sungguh-sungguh berdoa. Maybe we do not realize the damage we cause when we don't truly pray.
Waktu kita nggak mengaku dosa, waktu kita merasa benar sendiri dan juga nggak mau mengampuni, itu berapa besar damage yang kita hadirkan. Mungkin kita juga nggak sadar. When we don't want to confess our sins, when we feel self-righteous, when we do not pray for one another, maybe we do not realize the damage we cause. Kita nggak sadar betapa lambatnya pekerjaan Tuhan itu di dalam tangan kita hanya karena kita kurang berdoa, Soe. We do not realize how slow the work of God is working in our lives just because we lack in prayer. Kita nggak sadar berapa kurangnya pekerjaan Tuhan itu berkembang karena kita juga nggak tertarik untuk mendukung, kita juga kurang persembahan, kita khawatir dengan urusan sehari-hari yang terus nggak ada habis-habisnya. We do not realize how slowly the work of God is progressing because we are not interested in supporting, we are not interested in praying for it, and we are just worrying about our own things. Nah ini loh saya, menutupi banyak dosa ya. Perhaps bukan cuma pembunuhan, stabbing dan tindakan violence yang dramatis itu ya. Perhaps bukan cuma itu. And this is it, covering a multitude of sins. Maybe it's not just about stabbings or about manslaughter or about these great acts of violence. Tapi bisa di dalam pengertian menahan pekerjaan Tuhan. Harusnya itu sudah bisa terjadi. Tapi karena Tuhan sabar juga menunggu kita, tapi kita juga nggak tahu diri bahwa kita sedang ditunggu ya. Akhirnya kita seperti menjadi orang-orang yang memperlambat pekerjaan Tuhan. And it can also be about the fact of how slowly the work of God is progressing because we lack in prayer, because we lack in doing these things that we have talked about. Sudah ada satu kalimat yang mungkin radikal ya, ini nggak enak untuk didengar gitu ya. And this may be a radical sentence, it may be hard to fall on our ears. Kita bisa melihat problem di society, either in Stockholm atau di Switzerland atau di Berlin atau di mana saja lah. And we can see problems in our society, maybe in Stockholm or in Switzerland or in Berlin or anywhere else. Who is to blame, say? Who are to blame? And who are to blame in these occasions? Ya, mungkin spontaneous response kita bilang, ya pemerintah lah gitu. Pemerintah dong pasti. Dia yang paling bertanggung jawab ngurusin ini kan. Baik pemerintah federal, pemerintah pusat atau pemerintah kota, ya pemerintah apa ini lokal gitu. Maybe our instant response would be the government because they are responsible for all of these things, be it the federal government or the capital government or anything else. Tapi ada seorang penulis ya, so ini apa berat ini kalimatnya itu. So that try to look at the problem of society ya. Misalnya apalah rasisme gitu misalnya ya, atau apalah injustice atau apa violence. Who are to blame ya? Ini and there's this writer who tried to look at it and he wrote, who is to blame in these cases of racism or maybe violence or poverty? Yeah. By the way, writernya Kristen saya. And the writer was a Christian. Ya dia bilang yang to blame ya orang Kristen. And he said that the person who is to blame are the Christians. Kita ini punya gospel yang yang liberating. We have the gospel that is liberating. Kita punya the good news yang sebetulnya boleh di-share kepada yang lain. We have the good news that is to be shared to other people. Tapi kita nggak share, kita tahan tuh diri kita sendiri ya. Kita ya eksklusif dengan persekutuan kita sendiri. But we do not share this good news. We keep it to ourselves. We are exclusive about it. Kita bisa expect apa ya di society, di dalam dunia yang gelap itu ya, mau bisa menolong dirinya sendiri. Memang nggak ada pertolongan kan, Soe? And what can we expect from a society that is dark, that is evil in itself? There's no help coming out from it. Bukankah Tuhan mempertaruhkan pertolongannya itu di tangan orang-orang Kristen, saudara dan saya kan? Didn't God provide the help and gave it into our hands, into your and my hands? Ini loh, Soe, this huge responsibility ini loh, to share the gospel, to share the good news to the world yang dipenuhi dengan violence, ketakutan, fear, anxiety, loneliness, depression dan seterusnya. This responsibility to share the good news, to share the gospel to the world that is filled with violence and fear and worries and everything else. So, tanggung jawab saudara dan saya ini besar. And so your and my responsibility is huge. Ya, harap saudara mendengar kalimat ini bukan terus overwhelmed, terus malah jadi depression gitu ya, karena kayak wah the burden is so huge. Bukan ya, saya. And I hope when we hear this message, we do not become depressed, saying that, oh no, the burden is too huge. Tapi kita melihat ini sebagai undangan Tuhan gitu. Ini adalah
memang certain challenge betul gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan ya kita bisa melakukan ini, Saudara. May we see this as an invitation from God. And of course, it is a challenge, but we are going to execute it with God. So, harap kita bertumbuh ya. Saya berdoa saudara di Stockholm bertumbuh, And hopefully we can grow. And I pray that you in Stockholm can grow. ya, saudara di Berlin juga bertumbuh, You in Berlin, you can also grow. ya, saudara yang di Swiss ya, tuh, saudara tinggal di kota yang lain-lain ya, ya, saudara juga bertumbuh. And you in Switzerland, in each of your cities, you can also grow. Mari kita masuk dalam doa. Let us enter into prayer. Saudara Evan boleh menutup di dalam doa. Yeah. Let us pray. Father in heaven, we are thank you for your word that you have given us today. Father, we ask that you may bring us, you may chastise us, transform us each and every day, that we may learn to confess our sins, that we may learn to pray, Lord, to understand the importance of the access that you have given us when you have given us the ability, the opportunity to pray before you. Father, we ask that you may bless your churches, you may give us the chance to pray together as a community, that you may bring us closer and closer to you, that we may glorify your name, and that we may execute your will in our lives. We thank you, Father, and we surrender our lives into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.